मोजेस जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान, मोजेस मीडिया के नुमाइंदगान, मोजेस गुजरा साहिबान, मैं सबसे पहले प्रोग्राम को देर से होने पर ताखीर पे माजरत करूंगा। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मकसद मुझसे पहले शौकत मीर साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने बयान किया। हुकूमत की तरफ से एक कमेटी बनाई गई जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ पिछले 2 माह से मुज़ाकरात कर रही थी और हमारे 6-7 सेशन हुए। बड़ी तफसील के साथ बात हुई। हर एक मामला, हर एक मसला जिस पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आवाज उठाई गई, एक एक मामले पर घंटों तवील नशिस्त हुई और एक दूसरे की बात को समझने का मौका मिला। और सबसे बढ़कर मैं ये कहूंगा, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि हम ये समझते हैं और ये हकीकत भी है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो मौक़िफ़ है वही हुकूमत का मौक़िफ़ है। सिर्फ बात यह है कि उस पर अमल दरामद की, जैसा कि शौकत साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि मेरे ये अपने जुमले हैं, मेरे अपने ही अल्फाज हैं जो आप कह रहे हैं। और आपने देखा भी कि हमारे दरमियान, चूंकि पिछले 2 हफ्ते पहले तकरीबन हमारे मामलात आखिरी मराहिल पर थे, जितने भी इश्यूज एक्शन कमेटी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हमारे सामने आए, तमाम पर डेलिब्रेशंस हुई। उनके हवाले से एक चार्टर ऑफ डिमांड को हमने तहरीर किया और एक एक नुक्ते पर बात करते करते सिर्फ एक हमारा ऐसा पॉइंट था जिस पर आकर थोड़ी सी हमारे दरमियान कुछ मामलात वक्ती तौर पर रुक गए। लेकिन अल्लाह के फजल करम से कल रात फिर हमारी एक बड़ी 8 घंटे की नशिस्त हुई जिसमें हमने उस मामले को भी एड्रेस किया। और उसके बाद हमारे दरमियान और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान एक मुआहदा लिखा गया। और इंशाअल्लाह मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, क्योंकि आपने देखा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान की कमेटियों के सामने भी, हर जगह भरपूर अंदाज से कश्मीरियों का, रियासत का मौक़िफ़ बयान किया। और बहुत सारे ऐसे अनअटेंडेड सब्जेक्ट जिनको आज से पहले शायद किसी ने उस तरह से ना देखा ना छेड़ा, उनको भी देखा जा रहा है। लेकिन हुकूमत को वक्त दरकार है। 6-7 माह इस हुकूमत को बने हुए बेशुमार चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं और हम उन तमाम चैलेंजेस का सामना भी कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात पर पूरा यकीन भी और खुशी भी है कि ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी, ये जो तहरीक चली, मैं ये समझता हूं कि मास लेवल पे लोगों को एक अवेयरनेस मिली, लोगों को हर इशू को देखने का, समझने का मौका मिला। इससे हमारी अपनी कारकर्दगी में भी बेहतरी आई और मैं ये समझता हूं कि हमारी अपनी आवाज में भी जान पैदा हुई। हमारा एक्शन कमेटीज के साथ यही बातचीत हमेशा रही है, क्योंकि कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम इनसे ये बात कहते रहे हैं कि आपकी आवाज को हम अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, आपकी आवाज को हम अपनी ताकत बनाकर आगे आपका केस लड़ना चाहते हैं। जो चीजें रियासत के डोमेन में, इख्तियार में आती हैं, वो हम अपने इख्तियारात के तहत करेंगे और जहां पर जो चीजें हमारी डोमेन से बाहर हैं, उसमें हम भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे कि वो मामलात भी हल किए जाएं, अपनी आईनी हदूद में रहते हुए, कानूनी हदूद में, इख्तियारात में रहते हुए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, ये इस हुकूमत को इसकी मामनत करे और हमारी कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए ये अपना किरदार अदा करते रहे। आज हमारे दरमियान ये जो एक चार्टर ऑफ डिमांड का मसवदा मुख्तसर सा साइन हुआ है, मैं कहें तो आपको ये पढ़कर सुना देता हूं। हुकूमती मसालती कमेटी और जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान चार्टर ऑफ डिमांड पर सवाए बिजली की फी लागत के तयन बाकी तमाम मामलात मुताबिक चार्टर ऑफ डिमांड यकसू हो चुके हैं। अब वजह तनाजा वापडा के जरिए पैदा हुई बंद बिजली की पैदावारी लागत का तयन है, जिसके लिए हुकूमत असूली तौर पर इस अमर पर मुत्तफिक है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। इसके लिए तरीकेकार तय करने नीज सारे अमल के माली मुजरात का जायजा लेने के अलावा जुमला
متعلقین بشمول کابینہ اسمبلی کو اعتماد میں لیتے ہوئے آئندہ 2 ہفتوں میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس حکومت نے ایسے اقدام کیے بھی ہیں کہ آپ کے سامنے پچھلے 2 ماہ میں اس وقت بھی ہمارا بجلی کا بل فریز ہے، اور بے شمار معاملات جس کا میں شاید میڈیا کے آگے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ذکر کرنا مناسب نہیں، لیکن آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں جو طے ہوئے ہیں، ہم دونوں اطراف سے بیٹھے ہوئے جو بھی لوگ تھے، ہماری نیتیں صاف تھیں، اخلاص کے ساتھ بیٹھے تھے، اس لیے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری آج کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، اور آگے چل کر بھی جو بھی بات چیت جو بھی ہم نے کی اور کی جائے گی، حکومت پوری نیک نیتی کے ساتھ کوشش کرے گی کہ اپنے وعدوں کو پورا کرے اور نیک نیتی کے ساتھ ان فیصلوں پر عمل درآمد کرائے۔ مزید اگر آپ نے کوئی اس حوالے سے سوال کرنا ہے۔ یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے پریس کانفرنس کے دوران کسی تحریک کو کہا کہ شرط پسند عناصر اس کو ہائیجیک کیے ہوئے، کیا آپ اپنی اس بات کی وضاحت کر سکیں گے؟ اور پیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اس تحریک میں وہ کون سے ایسے شرط پسند عناصر ہیں جنہوں نے ہائیجیک کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے سب سے پہلے تو قطعاً نہیں ہم نے کہا کہ شرط پسند عناصر ہیں، بلکہ ایک ہم نے کہا کہ اس تحریک کے پیچھے ایک کوشچن کا جواب میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کے سیاسی عزائم شامل ہو سکتے ہیں۔ شرط پسند عناصر سیاسی عزائم اور اس کو دوسرے پرائم میں لینا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس وقت پریس کلب کے اندر ایک سوال کیا گیا، اس کو مختلف پرائم میں لے جانے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے یہ کہا کہ زیادہ تر اس تحریک کے اندر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے مسائل اور حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا سیاسی پرائم میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جملہ اس تناظر میں کہا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ سر اس میں دیکھیں انہوں نے خود ہی کلیئر کر دیا، میں نے جو آپ کو اپنی ایس او پی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ نہ کہیں کہ وہ پلانٹڈ لائے بھی جاتے ہیں۔ اب کسی چیز کو ڈیفیوز کرنے کے اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، ہر ادارہ ہر شعبہ اپنے کہیں کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں کہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو تقسیم کس طرح کیا جاتا ہے، تو اس میں آپ اس کو پلانٹڈ کہہ لیں، آپ اینٹی کہہ لیں، جو بھی چیز ہے وہ ہم یہ کہیں گے وہ لا کے ڈالے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم نے اپنا ایک میکانزم بنایا ہوا تھا، ایک ایس او پی تھی، تو ہمارے اوپر وہ کوئی بھی ایسا حربہ یا وہ کار کرنا ہوا ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے یا اس وقت جو عوامی ایکشن کمیٹی یا پورے کشمیر کے جو لوگ ہیں اس کے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ بجلی کا جو ایگریمنٹ ہے وفاق کے ساتھ اسی نرخ پہ ہمیں فراہم کی جائے، لیکن یہاں بھی ہماری بات ہوئی ہے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور میں، ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب بھی 2-3 دفعوں میں چکر لگایا، ان کا موقف یہ ہے کہ 2 روپے کچھ پیسے 59 پیسے اس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہے، لیکن جو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے وہ اس میں اپنے ایکسپینسو یا اپنے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرنے کے لیے ایکسٹرا برڈن ڈالتی ہے، تو وہ تو آپ لوگوں کے اختیار میں وہ کر سکتے ہیں۔ سر اس پہ ہمارے درمیان کافی ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو چکی، اور میں اس وقت ٹیکنیکل کسی بات کے حوالے سے ڈسکشن اس حوالے سے نہیں کرنا چاہتا، چونکہ شاید یہ ہمارے اس معاملے میں نقصان دہ ثابت ہو، تو اس حوالے سے معذرت چاہوں گا، لیکن انشاءاللہ یہ جو آپ کا نقطہ ہے یہ ہمارے اس معاہدے کا حصہ ہے۔ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ کیا آزاد کشمیر میں جو آپ بلات کو نظر آتش کرنے جا رہے تھے 21 تاریخ کو، کیا وہ نہیں نظر آتش کریں گے اور لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ بلات جمع کریں؟ سر ہمارا جو طے ہوا نا کہ وہ ہمارا 21 تاریخ کی کال جو بل نظر آتش کرنے کے لیے تھا، ہم نے اس کو مؤخر کیا۔ ہمارے کیمپ جاری رہیں گے، بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری رہے گا، اور حکومت سے ہماری ایک طے شدہ چیز ہے کہ جس وقت تک ہم ٹیبل پہ ہیں، اب ہم 2 ہفتے اور ٹیبل پہ موجود ہیں، یہ آپ لوگ ہوا ہے، اس وقت تک کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہوگی، نہ ڈسکنیکشن ہوگی، ہمارے کیمپس جاری رہیں گے، بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری رہے گا، اور حکومت کو ہم نے 2 ہفتے دیے ہیں، صرف ہم نے اپنی یہ کال مؤخر کی ہے کہ جو بجلی بل ہم نے کل نظر آتش کرنے تھے ہم نے اس کو پوسٹ پون کیا۔ سوال یہ ہے کہ اتنے عرصے سے جو لوگ بجلی کے بل نہیں دے رہے ہیں تو بل تو آ رہے ہیں، وہ تو لاگو کی چلے گئے ہیں، تو آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ ان کے بل آپ معاف کروائیں گے یا آپ کے پاس سے دیں گے؟
सर देखें, उसमें ऑलरेडी हुकूमती कमेटी की तरफ से भी और एक तहरीरी तौर पर एक चीज आ गई कि हमारा एक तनाजा है, वो तनाजा बिजली के टैरिफ का है। तो जब हमारा बिजली का टैरिफ तय हो जाएगा तो जिस दिन से हमने ये तनाजा स्टार्ट किया है तो वो सारी चीजें उसी तरह सेटल हो जाएंगी। आपके अगर हुकूमत खुद आप बिजली बिलों पे देख लें, स्टेट के प्राइम मिनिस्टर ने खुद 3-4 माह का सरचार्ज माफ कर दिया था, जी माफ करते हैं आप बिल जमा कराएं। तो ये तो स्टेट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीजें सेटल होने वाली हैं, ये कोई इतना इश्यू नहीं है जी। ये हमारी आगे निटीज गिटीज हैं, ये सारी चीजें हमारी बाद में सेटल हो जाएंगी, इस पे कोई परेशानी नहीं है। जो किस्त होती है ना, किस्त पे अब जो नया लॉ है उसके मुताबिक आपने 14% इंटरेस्ट देना, पहली पे, दूसरी पे उससे ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट के साथ आप बैठे हुए हैं, अच्छे हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि किसी लेवल पे हमारे लोग एहतजाज करते हैं गवर्नमेंट उनकी सूचना। लेकिन जो गवर्नमेंट से आप डिमांड कर रहे हैं रेट पे, ये तो 4-6 माह से अगर आपने बिल जमा नहीं किए तो यही रिलीफ काफी नहीं रही जो इन्होंने माफ कर दी। देखिए, ये रिलीफ मैं समझता हूँ कि किसी बिल के लिए खाली नहीं, एक मकसद के लिए है। और इस हवाले से आज हम चूंकि निटी गिटी के अंदर नहीं जाना चाहते, आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं जो चीजें हमारी आपस में बैठकर तय हुई हैं उसमें हर पहलू, हर चीज शामिल है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह जी दौर पे उन सब पैसे वफाक के साथ जो एग्रीमेंट क्या हुआ जी, अगर वो एग्रीमेंट उस पे 2 से 5, 6, 8 इससे आगे बढ़ जाती है कीमत, तो उस पे आपका नया अमल क्या सर देखें, आप हमारे उसको समझ नहीं सके। अब सुने ये जो बातें आप हमसे कर रहे हैं ना, ये बातें वफाक से हमने करनी है। अगर हमने आपस में की तो हमारी बातें आगे नहीं सुनी जाएंगी। मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। मैं जिन लोगों ने बिल जमा नहीं करवाए, क्या हुकूमत की जानिब से उनको कोई सब्सिडी दी जा सकती है, बिलात माफी हो सकते हैं कि नहीं? इतना तो बता दें। देखिए, बात है कि मैंने आपसे कहा ना कि ये किसी एक बिलात की माफी या सेटलमेंट का इशू नहीं, ये एक बड़े मकसद के लिए है। बेसिक लाइन बेसिक लाइंस पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये तमाम मामलात हमारे आपस में तय किए हुए जो मामलात हैं, नकात हैं, उसके मुताबिक तय होंगे। अच्छा शौकत, मुझे ये बताइए कि आपके तीनों मीडियम की जो बाइंडिंग या सैंक्शन कमेटी को यहाँ पर बैठी हुई है, आपने वजाहत की, एक मिनट में ये बता दीजिए कि आपकी हुकूमत के साथ आपके मुलाकात चल रहे हैं, आप कितने मुतमईन है हुकूमत के जो मुलाकात है आपको कामयाब समझते हैं, किस तरह से? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 से 7 सेशन लगाए हुकूमत के साथ, और मैं फिर कहूंगा कि ये जो जिम्मेदारान बैठे हैं हुकूमती, अगर इनकी तरफ से हमें किसी भी जगह पे कोई चीटिंग या कोई क्या लें कि टाल मटोल नजर आती तो हम समझदार लोग हैं। अगर हम पूरे आजाद कश्मीर के लोगों को 76 सालों में पहली दफा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकते हैं तो हम इन मुज़ाकरात को रिजेक्ट भी कर सकते थे। हमने देखी इनकी नेक नीति, और वो नेक नीति आज हमारी इस तहरीर के अंदर साबित होगी कि पहले दिन से जो हमारा मौकफ है प्रोडक्शन कास्ट का तयन और उसके बाद की सारी बातें जो आप कर रहे हैं, तो ये टैरिफ का हकीकी रेट क्या दिया है? सर सुनिए हमने जो आपको लिखा है ना कि बेसिक चीज ही हमने यही तय